एकदम कॉटन मटेरियल के ऊपर ओनली एंड ओनली 190 रुपीज में आज मैं आप लोगों को कुछ प्लाजो पैंट दिखाने वाली हूँ। तो आप बस प्रिंट देखते रहिए, जिसको जो प्रिंट पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। ये जा रही है फर्स्ट प्रिंट ऑप्शन, बहुत ही एक सुंदर सा ब्लैक कलर के ऊपर आपको मिल रही है। बस में देखिए आपका से इलास्टिक मिल जाएगा, साथ में आपका से स्ट्रिंग भी मिल रही है एडजस्टमेंट के लिए, एंड एक साइड आपको पॉकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया फर्स्ट प्रिंट ऑप्शन। नेक्स्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ ऐसे रेड कलर के ऊपर रेड के साथ व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन, एकदम सेम कटिंग है। अब बस एक एक करके प्रिंट देखते रहिए। थर्ड जा रही है और एक व्हाइट कलर के ऊपर, एकदम आपको देखिए सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर मिल रही है, तो बहुत कंफर्टेबल है। ओनली एंड ओनली 190 में आपको ये सब प्लाजो पैंट मिल रही है। एक साइड आपको पॉकेट मिल रही है, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट दिखा रही हूँ एक येलो कलर, देखिए ये जा रही है नेक्स्ट कलर ऑप्शन। इसमें बहुत ही एक सुंदर सा मटेरियल के ऊपर आपको मिल रही है। डेली वेयर के लिए ये सब पीस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। ठीक है, দেখো এই তোমার চলো নেক্সট প্রিন্টটা খুব সুন্দর একটা ব্রাউন কালারের মধ্যে আজরাকে পেয়ে যাচ্ছ। সেম প্রাইস আছে মাত্র আর মাত্র 190 টাকায়। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা কিন্তু একদম সেম কাটিং এর মধ্যেই পাবে। কোমরে তোমাদের ইলাস্টিক যাবে, সঙ্গে তোমাদের স্ট্রিং দেওয়া থাকবে, সাইডে তোমরা পকেটও পাবে এক সাইডে। ঠিক আছে, চলো সরালাম। নেক্সট আমাদের আরো একটা কালার দিচ্ছি, দেখো হোয়াইটের সঙ্গে অরেঞ্জের কম্বিনেশন। প্রত্যেকটা দেখো একদম সেম কাটিং এ পাচ্ছ। ফ্লেয়ারটা তোমাদের যাবে কিন্তু এরকম একদম নর্মাল একটা ফ্লেয়ারের মধ্যে পাচ্ছ। নেক্সট তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো খুব সুন্দর একটা ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে, ল্যাভেন্ডারের সঙ্গে তোমাদের থাকলো হোয়াইটের কম্বিনেশনে। ওকে, খুব সুন্দর কিন্তু পিসগুলো রয়েছে, তোমরা জাস্ট পছন্দ করে প্রিন্টগুলো বুক করে নাও। এই তোমার চলে গেল লাস্ট প্রিন্ট অপশন, খুব সুন্দর একটা ব্ল্যাকের মধ্যে দেখালাম। ফার্স্ট তোমাদের শুরু করলাম ব্ল্যাক দিয়ে, লাস্টও করলাম ব্ল্যাক দিয়ে, কারণ ব্ল্যাক কালারটা এমনই একটা কালার যেটা সমস্ত মানে বেশিরভাগ কুর্তির সঙ্গে কিন্তু ব্ল্যাক কালারটা চলে যায়। তাই দুটো তোমাদের প্রিন্ট অপশন দিলাম, যার যেটা ভালো লাগবে জলদি করে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। সব কটাই তোমাদের দাম সেম যাবে, মাত্র আর মাত্র 190 টাকা করে। ঠিক আছে।